Yon, okay na po kami. Nakapag-shopping na kami ng aking boss. Yan, may boss. Hey, fully ba? Ini buhat pa. Salamat po sa panonood. Panoorin niyo sana ang video. Yun, panibagong araw, panibagong vlog tayo. Yon, okay na po kami. Nakapag-shopping na kami ng aking boss. Yan, may boss. Hey, fully ba? Ini buhat pa. Salamat po sa panonood. Panoorin niyo sana ang video hanggang dulo. Thank you very much. God bless you. Yay! Rimba Point. Yan. So God bless po. Salamat sa inyo lahat. Bye-bye. Yun, siyempre maraming namimili. Yan ang aking best friend. Shout out. Shout out. May subscriber. Ma-only one. Sama kerja. Dito tayo ngayon sa Rimba Point. Ibig sabihin haraga rinda, setup hari, everyday mura. Low price. Napakalaki po nito ang supermarket. Aduh. Registernya di mana? Registernya di mana? Tayo matanda na. Ito lang, shopping, update sa YouTube channel. Of course, para may tayo pang update. Unang posit ko. Sin ni ha, kawan? 90 sin ha? Bawala, tiga-tiga. Kasi ano, kucing-kucing, masak. Kinuha na natin, pakain natin sa ating mga aso, sa ating mga pusa. Yan. Dami ng ating kamote. Mahal naman ng kilo, kamote. $3. Balinghoy. Grabe ang kilo ng kamote. Oh, $6. My goodness. Ang mahal ng kamote. Chicken. Yan lah. I want sibuyas. Kenapa ini very big sibuyas? Chili, ang dami po mga kababayan. Dito na sibuyas oh. Ini prata berapa ini oh? Ini apa prata? Vegetable prata. Yan natin siya bili. Yun, at bumili tayo ng prata. Yan, yung may ulam tayo na mga beef o ano. Yan, balot natin ito, makain natin, mas okay ito.
kaysa palaging kanin. Jim! Nawala na yung kasama ko. Naglagalag na. Dito po ay napakaluwag. Maganda yung supermarket dito, maluwag. Ba? Ito ka ba? Talaga. Sama ni kaya. Ingat mo siya. Okay, na masingat ba? Kasi kita di ba yung chumpa juga? May galit ba? May galim. Siapa tu apa dia? Lupa ko. Leo! Ayo, masuk ka na dia. Masi! Bagus. Bagus dia. Bakit? Ano raya? So inilang pumasok Linda dan sesuai lah dengan pemanggil Linda yang kedua yang berdua. Jim, what do you want to buy? Yan ang ating kaibigan. Bumibili ng... Ano yan, Milo? Ha? Iniwan. Australia Milo. Good. Ini berapa ini? 6 ringgit. Ini Australia Milo. 1.2 kilo Australia. This one very good. Last time I buy like that. Tapi ada discount lah. Hah? Tuh, Horlick. Horlick. You have to ask lah. Horlick mana? Horlick ah. Horlick. I don't know where's the Horlick. Saya beli prata satu kawan. Saya kasih goreng panasin macam saya makan. Satu-satu saja. Pagi sama kopi. Tuh. I don't know. Horlick ini. Kawan, mana Horlick? Ah, sebelah. Gue. Ditanya saya pun tidak tahu. Hah? Damit. Ah, okay na. Damit okay ha. Tuh. Manis punya. How much? Ay. Stop. Ayos lang. Ito ko pala. Ay. Ala ko umuwi ka na. Wala pa? Ah, wala na uli. Uli. Pero hindi ka na punta doon? Hindi ka na sumasama? Hindi na. Tulong ako. Asa kawan? Asa planta? Ah, golden. Okay na yan siya. Ito daw. Ako mo pasar punya berada. Ha? Ito bawa? Ini lain. Yung packet? Paket. Horlick. Tamil boy. Update lang sa aking YouTube channel, Leo Magsino Vlog. Para meron tayong upload by tomorrow. Update lang. Iyalah ikut itu jatuh juga. Siyempre, kailangan natin mag-update. Dahil siyempre may nanonood sa ating YouTube channel. 10. So, yun. Sana panoorin yung video hanggang dulo. Hindi ko na kasi na-video kanina doon sa location ng ating pinuntahan. Kasi maraming tao, nakakahiya naman mag-video. Ito pinasilip ko sa inyo. Maganda ng mga polo. Dan Presiden Perancis Emmanuel Macron meningkatkan Ini Okito. tersebut menunjukkan hasrat bersama kedua negara untuk memperluaskan rangka kerja bagi kerjasama dalam sektor O yung parang Divisoria. Marami talagang mga damit dito. Kasi best seller nila itong mga damit. Sa mga siyempre, mura lang dito. Sa mga hindi ang budget siyempre. Of course. Jib!
Kaya kasama natin yung ating kaibigang Bangladesh. Ayan, si Rajiv. Baju. Kan? 5 ringgit. $5 only. Okay kan? Macam jauh ano punya. Cantik mo. Okay kan? Wah, steady oh. 5 ringgit. Dari India kayak tuh, boy. Kung mga pandamit lang ng pang-araw-araw, ang ganda-ganda rito. Sa ito, si Mami Chi, namimiss mo siguro itong place na to. Mga short ng bata, oh. Maganda. Sale sila, ayan. Pa $5 lang, mga shorts. Oh. Give short, 5 ringgit saja. Ay, 10 ringgit lah. Idol Japper, oh, daming patik idol. dengan saintis dari China dengan sasaran berimani pendidikan dan pembangunan yang digariskan Dami ng mga short pang paligo. Mga brief, ayan. Oh, diba? Daming brief. Boxer short. Wala namang kasa sa atin dito. Puro L lang. Mga brief, ayaw ko yan. At may music na. Matay tayo dyan. Mga bag. Oh. Dami. So walang mga bag dyan. Grabing damit dito. Kadami. Babae, panlalaki. Mix po dito. Mix. Kabilang tinda. Ay, short. Boxer short. Oh. Brief. Saya pun tidak mau. Pelo ba? $7 Ito. Gold mana gold? Gold? Sa luar. Si Rostom cari itu ano ma? Apa? Pillow cover. I don't know, ada ga? Ada pillow cover kawan? How much ah? Ini. Big ah. Big nih. Yang normal punya pillow. How much punya? How much? Berapa? Oh, 8 ringgit. Nako, itu bangla suruh beli saya, Pak. Tapi dia cakap yang $2 saja. Mana ada $2 nih? Kawan tidak boleh Pak. Nanti banyak cepat lagi. Suruh yang $2 saja, Pak. Itulah. Mana ada $2 lagi? Tidak ada $2 sekarang. Satu paket cukup 2 ringgit. May music po, ang dami ng mantika, oh. Dito rin tayo namili yung pinabagahin natin sa Pilipinas kasi dito po ay parang medyo mura yan. So mas mababa compare dito sa ibang tindahan. May music ng Hari Raya po yan. Ang ating outfit. Dito tayo sa tindahan ng mga ano yan, bro? Tindahan ng isda yan. Manok. Fish. Oh, fresh fish. Mahal. Mura ini, boy. Tulang punya, oh. Ada isi, ba? Oh. 90 sen. Old deer, manok.
chicken. This one kambing. Matog. 13 ma. Nganto. Pantas. $14 kambing ma. Oh, di sini ada. Oh, next time come here. Oh. $10. 1 kilo nih kali. Itu lang. Ini daging ba? 1, 4, 5. Yeah. Beef. Expensive. Ha? Expensive lagi ini. Lettuce. Ramen lettuce. Expensive lagi ka? Boy, prutas. Ito yang saya mau suka ini, boy. Ini. 80 sen only. Mawala eh. Ha? Mangga. Oh, mangga. Sarap ng mangga, oh. Prutas. Oh, may melon. 1 piece $10. Pinya ng Pilipinas. Dol. Pakwan. How much this? Prata. Prata. Jeep, murah ini prata, oh. Apa bro? Ini apa ba masak? Goreng mah. Sudah goreng to. You just panas saja. Pakai itu ano? Tawa sudah. Enggak pakai itu microwave kan? Saging banana. Jib, macam saya mau itu ano? Yang ayam sana, kasih dogi. Kasih dogi, wang? Wah. 90 sen. Yun, at nagustuhan ko ito. Ipakain natin sa dogi. Kain natin sa mga aso natin. Ang ganda ng pusit ko. Yun, at nakapag-counter na tayo. Mayroon na naman tayo nabiling bag dahil sa katamaran natin. Ang bag ay hindi natin dinadala. Kung kailan pumunta sa supermarket, baka maggagawa ng bag. So, problem. Alam. Ito na, nakabili na naman. Isang bag na naman. Put here. After you see you curi and then you bring. Receive ba? No problem. No, I know, huh? This one you buy. No lah. Kacau talor. See, if you want to bake, can bake this one. Huh? Why no? Agar ba? Oh, so many, oh. Like mura, oh. For bake cake, if you want bake cake, so many. Go gold. Gold? Here. You cari gold. You inquire there. You see na? Ring. Huh? Ring? I don't know. Ring. No, ring. Here. You want engaged married again? Huh?
You want to marry again? I don't want many ring. For your wife, ah. So I like this one. No good. I will sell already my one. Turkey design, Turkey. Chinese. So many. Gold. Lemon. Huh? How much the gold? Mahal. No need? Where you buy? Ready. You buy in Singapore lah, better. Yeah, Singapore. Singapore bagus. Toko. Better go back there. Singapore, okay. Murah sikit. Sini mahal sikit. See? Percent, 50% sale. Ladies, baju, clothes. So yan, nakapamili na kami at may kasama kong apam. Yan, apam. Kasama ko sa trabaho, yan ang aking operator ng forklift. My bodyguard. Ayun, songkok ba? Tengok. Ini. Boy, sini fully rice punya. Kacamata bagus. Sini pun $10. Tidak tahu lah fully rice dia enggak ini. Putih mah. I want hitam. Oh, fully rice punya. You want? What? What is that? Hah? Perfume. Perfume apa? Perfume apa? Which one? Eternity? Macam itu tahan punya lama. Ay, wah. Tapi mahal, 70, 80, like that. Jangan bili yang ano, yang murah-murah. Pasal itu sehari saja hilang. Aku mau tahan punya 2 hari 3 hari. Ha? Mau tahan punya. I want like that songkok pa. Okay. Apa ini? Renault. Ayah, 1 orang saja ini. Very small. Renault po bago. Malayo. Ay, yeah, very fast ah. Yun, at doon po nagtatapos ang aming shopping. At pupunta na kami sa aming car park, Karita. Yan. Yan po, napakalaki po ng parkingan. Dito po kayo. So, yun. May pusa din eh. Hello, Meng. Meng, hi, hello. Yan, at nakasama natin ang ating kaibigan. Mau belakang?